कहुच्छी इन माने घर मुखिया गोटे चक्की से टाइप जिनस देख नाला ये हूँ सब गरीब लोक दरिद्र लोक साधारण प्रजा बोली कहीपर थांगसुआप्पा थांगसुआप्पा हाँपाई समस्ते चेष्टा करते से 7टी जीव मारे देखूँ पूरा बंधु नमस्कार आशा कर समस्ते कुशल मंगल थे दिस इज संजय सार ओडिया पुणी एक नुआ भिडियो को आपण स्वागत भिडियोटे रही कौन ना जदि आप मिजोराम जाइछंती बा जीवार प्लानिंग करुँचे ये भिडियोटी आप निहाती आवश्यक मिजो ट्राइब जो मैंने रही से लोक मैंने पुराना समय केमी चलुले कौन करुले से विषय में गोटे रिग बोली जगह अच्छी से रिग को आप जापरेंगे और से विजिट करेंगे से देखिपारे से एक मॉडल गाँ कर जो गाँव में कि पूर्व समय पहाड़ पर केमी रोते केमी सर्वाइव करुले केमी खाऊले केमी बंचुले सोसाइटी केमी थिला तो मु खाली हाल्का आपको कहीदे पुणी भिडियो भितर पूरा कह आपको भिडियो देखिए तो देखो से उच्चा जगार राजा रोते मुख्य रोते तलू सबोर्डिनेट तले मंत्री टाइप तले कोटोल टाइप एमती खानसुआप्पा बोली जड़े रोते तलू मिडिल में पर्सन में जो मैंने रोते मध्यवित्त श्रेणी लोक और तलू गरीब लोक मैंने रोते साधारण प्रजा मैंने सब तले रही आस तो ये जो एकर कल्चर से सामान कथा थिला तो राजा जो हम जड़े तार बड़ अनुजाई होता ता परवर्ती जो मैंने से चाहूला जहाँ को रखुला मंत्री करके खानसुआप्पा गोटे बहुत बढ़िया स्टोरी अच्छी खानसुआप्पा जी होता से 7टा पशु मारिया पड़ता 7टा पशु मारिकी मुंड देखले जाकि राजा को से खानसुआप्पा रहीपर आ गरीब लोक मानू सेमती से सुजोग नाला बहुत किसी माने प्रतिबंधक लगाई जमीक से घर भितर गोटे दुआर करेंगे 2टा करेंगे ना झरका खोली पारे ना से बाहर को बाहरी पारे ना से सरकार द्वारे बाहर लोक देखिपारे ना कौन खाद्य आसिक बाहर खाईपारे ना एमती अनेक किसी जिनस थिला तो ये कथा से भी थिला तथापि आम प्राक्टिकल जाई देखिबा से घर गुड़ी केमी चलुले आ से कौन कौन सब व्यवहार करते व्यवहार जिनस किसी देखा वीडियो को शेष पर्यटन देखो देखिए बहुत बढ़िया इनफॉरमेशन आप पाइबे मजा हम चलते देखिए मिजो पीपुल केमी घर सब आगे रोते से घर को आम आसु देखा जमीती मु कहली जे से समय चिप जो थे चिप्र घर सामने गोटे थिला जाऊ बोले खाई से साउ बोली उच्चारण करती ये गोटे मंडप परिका थिला बा आम जमी अतिथि घर आम कहती ये चिप मानकर झील मैंने से किसी खेलाखेली करती किसी लुगा सिलाई करते अतिथि मानक ये खावा दि जाए आप्यायित कराए ये सब थिला देन रही भीतर को आम जा ये घर पाखरे कौन लिखाई देखा जानापी लिखाई लाल इन माने आप बुझे लाल हूँ चीफ कर ना को बा चीफ को लाल बोली कह इन माने घर जो मुखिया है तब देखा घर भितर कौन अच्छी चलतु सीधा सड़क देखा घर भितर को पशा मतलब ये सब तो पूरा बाउंस ऊपर देखो गोटे पशुर रही मुंड रही तो ये बोतलटी आम रखीचे बोतल ताकर ना तो भीतर को आम पशला बेले देखा प्रथम गोटे छोटिया रूम भाई अच्छी से रूम रे देखो रही किसी आइटम जो कि आपण देखिक जापे कि शस्य को से अलग करने आम जमीक बीरी पेसती गोटे चक्की से टाइप जिनस देखो से भीतर धान शस्य रखिकी तार चोपा अलग करती पेसती बोली कहीपर धान भांगा जोटा परवर्ती समय जो चूना करने पड़े से चूना करने अन्य कौन मांस कोटियापाई अन्य किसी छोट खंड करने ये व्यवहार कराए तेरे कोटिबार प्रणाली भांगार प्रणाली हूँ एमती जड़े 2टा धरनी से देखा ये 2 जन 2 साइड धरिकी आराम से जल्दी जल्दी करने कोटि पारे छेची पारे तो एमती से शिखई दूसरी आमको एमती भाव से कोटुले लोक मैंने तो बढ़िया कल्चर थिला सेमानकर पूरा बाउंस बाउंस पातिया कांथ होती बाउंस पातिया तले तैयारी कराई सेट तैयारी कराई ऊपर सेट कराई तो ये सबू किसी सुंदर भाव से बंचुले पहाड़ उपर जीवन निर्वाह करते अति अल्प जिनस पूरा मॉडल कराई आपण देखापी मिजो पीपुल भारी शांतशिष्ट लोक किंतु सेमानकर कल्चर अनुजाई से पशु मारिया पड़ूला मुझे कहबी यापर केमी पशु जन जिते अधिक मार से केमती तार अधिक पदवी पाइब जमीक आम पुलिस रैंक रे अधिक स्टार लगे रैंक बढ़ी जाए सेमती रैंक बढ़ुला जिते जे पशु शिकार कर देखो जे केते पशु शिकार से कर बड़ पशु से तार मुंड सब से पदक भाया से रही आम कि जितिले कि स्कूल कॉलेज भाग नहीं कि कौन कंपिटिशन किसी पाइले प्राइज जमी घर सजाई था सजाई
এইପଟେ ରହୁଛି ସେମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ତୁକୁ ସେ ଏଇଠି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅଛି, ସିଂହ ଅଛି, ତ ଇଏ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ତଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଟାଇପ୍ ରହିଛି। ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିବା, ଏଇଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଖମ୍ବର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଧରି ନିଆଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଚିଫ୍ଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଖମ୍ବ ଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭୁଲ ବଶତଃ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ମାରି ପକାଇଛି, ଲୋକକୁ ମାରିଦେଇଛି ଭୁଲରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ଯାଚନା ଯଦି ଭୁଲରେ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖମ୍ବ ଛୁଇଁଦେବ ତାକୁ ମାପ୍ ଦିଆଯିବ ବା କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେ ଖମ୍ବ ଛୁଇଁଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଲେଭ୍ ହେଇକି, ମାନେ ଚାକର ଭଳି ଚିଫ୍ଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବ, ଯେକୌଣସି କାମ ତାକୁ ଆଲର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବା ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏଇଟା କ୍ଷମା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମା ଭଳିଆ କଥା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କାଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବତା ପାତିଆ ଦିଆହେଇକି ବେଡ଼୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର କାଠ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ତଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଲି ରଖାହେଇଛି, ବାଲି ଉପରେ ରଖାହେଇଛି ନଷ୍ଟ ହେବନି ଯେମିତି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସ୍ଥାନ, କାଠରେ ତିଆରି ଥାଳି ଏବଂ ସେ ପିଢ଼ା ପକାଇକି ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କାଠ ତିଆରି ଥାଳି ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ଏଇଥିରେ ଶସ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ବାଉଁଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ବାଉଁଶରେ ବିଳ କରାହେଇଛି। ଏଇଠି କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବୋହିକି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ ଦୂର ଜାଗାରୁ, ଆଉ ପାତ୍ର ନଥିଲା। ବାହାରକୁ ଦ୍ୱାର ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ବା ଚିଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥିଲା। ବାହାରକୁ ଝରକା ବି କରିପାରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କର ବାହାରକୁ ଝରକା କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱାର କରିବା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। এইটা ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଛି, ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ରାଜା ଦେଖିବେ ଦୂରକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଚିଫ୍ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବାହାର ଦୁନିଆରେ। ତ ଏସବୁ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ବା ଚିଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ହଁ, କେବଳ ଚିଫ୍ର ନିଜ ଲୋକ ବା ଏଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବାଉଁଶରେ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଣିଲା ଭଳି ଆପଣ ଟାଣିଦେବେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏବେ ହେଉନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଚିଫ୍ଙ୍କର ହାଉସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଫ୍ଙ୍କର ଏଲ୍ଡରଙ୍କର ହାଉସ୍। ତ ଚିଫ୍ଙ୍କର ଏଲ୍ଡର କ'ଣ କ'ଣ ରଖୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ଉପା ସେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଚିଫ୍ଙ୍କ ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର ଆମେ ଆମ ସମୟରେ ଯେମିତି ମିନିଷ୍ଟର ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଥିଲା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ଙ୍କର ତଳେ ଯିଏ ସବ୍ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ରେ, ସେ ବି ବାଲକୋନି କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ହେମଦସ୍ତା ଭଳି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଢିଙ୍କି ଭଳି, ତ ସେ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ସମାନ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ये जो कुकुड़ा पल्ला बा ये सब डोर से खोलिया राजा भली से दुईटा डोर खोली पारे, तो से झरका खोली पारे आउ यूज करें जो बालकोनीटा, किंतु अन्य मानकर नथिला। ये गले चिफ गले एवं राजा चिफ गले चिफ सबर्डिनेट जे थे तले से गले। एबे देखिबा आउ गोटे घर अच्छे तलू तलू राजा घर ऊपर थिला एवं तलू तलू अन्य मानकर घर थिला। तो ये घरटा देखा गोटे बहुत बढ़िया कथा आप जानवे, ये बढ़िया स्टोरीटे कहि भालू डियर जंगली शुआर हिरन ईगल मोटामोटी भाव से लोक जनक बा गाइड जनक से यह कहवाई चाहते जे यही जो घरटा अच्छी ये हूँ राजांकर जो मंत्री तल पदवी अच्छी से हूँ से पदवीर लोक खानसम कली कह जाए। तो ये कौन कर जदि आप 7टा पाखापाखि जीव आप मारे हिंस्र जंतु मारी पारे ताले आपण एठी आसिक रहीपर ये घर रही सुजोग पाइपर ना अन्य मानक नुह। यहाँ गोटे प्रकार प्रमोशन बुझे आम समय गोटे प्रमोशन को दि जाए कि गोटे लोक भल कम कलापर सेमती गोटे प्रमोशन भितर घर भितर देखो ये अच्छी कौन अच्छी प्रमोशन पाइला पर ये घर नुह, यहाँ किसी एक्सट्रा जिन रखाई आपण मानक देखापी। देखो से जमी निआ कम करने थांगसुआप्पा थांगसुआप्पा हाँपाई समस्ते चेष्टा करते से 7टी जीव मारे। देखो पूरा मारिला पदक भली से झुलेबे से पाइबे बालकोनी राजा भाया सुविधा पाइबे। परवर्ती समय राजा को चैलेंज करिया भलिया बा राजा पर जे राजा हो पारे ताले तार संभावना था थांगसुआप्पा पाखे खानसुआप्पा पाखे से घर भितर सामान जिनस अच्छी बेसी किसी अलग ना घर भितर थी जिन अलग सामान किंतु स्टोरीटा हूँ गोटे पूरा बढ़िया स्टोरी। देखूँ जे आपण मैंने जे जड़े थी शक्तिमान थी बलवान थी कारण से तो बलवान लोकंर शासन चलता से ताले शिकार कर 8टा पाखापाखि पशु 7टा पशु ताकू 7टा पशु देखला पर राजा को ताकू ये घर रखापी सुजोग दिज्व से रर्थात तार गोटे प्रमोशन होगा। तो तापर एमती से मारिकी टांगी पार तार गोटे खुशी ये भी गोटे पदक टाइप जमी पुलिस स्टार झुलाती सेमती गोटे पदक यहाँ खानसुआप्पा घर सामने रोटर मंच भाया
ଯେ ସେ ସମୟରେ ଏଇଠି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବସୁଥିଲେ, ମଝିରେ ମୁଜୁରା ନାଚ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ କ୍ଲବ୍ ମାନଙ୍କରେ ବା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ସମୟରେ ବସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ସାମ୍ନାରେ ନାଚ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଇଆ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲଚର୍ ତ ସମାନ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଆସିଛି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିଛି ପୁରୁଣା ରହିଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚାଲୁଥିଲା, ବା କେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସଭା ସମିତି ହେଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଇଏ ଆସିବ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକର ଘର ଭଳିଆ ଘରଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଖାନସୁଆପାଙ୍କର ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆସୁଛି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି ବୁଝିବେ। ଏଇଠି ଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାମଚମ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ର ନାମ, ଇଏ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଏମାନେ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଁ କହିଲି। ତ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଝରକା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବାଲକୋନି ବି ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ପଟିକ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ସୋସାଇଟି ଚାଲିଥିଲା, ଅପର କ୍ଲାସ୍ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍, ଅପର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ର ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗରିବ ଲୋକ ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ବୋଲି କହିପାରିବା। ମେଥାଇ ଇନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍, ସେ ସମୟରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଏଇଟା କରାହେଉଥିଲା ପଶୁଜନ୍ତୁମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଯଦି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଣି ଭଳି ରହିପାରିବ। ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ପାଖାପାଖି ସମାନ ଅଛି, କିଛି ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ନାହିଁ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଲା ଟାଇପ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଭିତରେ ଅଛି। ଥାଳି, ସେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା ଜିନିଷ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସେଇଠି ସେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି ଏଇଠି। ତ ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମିଜୋ ଟ୍ରାଇବ୍ର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଆପଣ ମିଜୋରାମ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଗା, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍